For today's video, let's go for clipping. Ayan. Pahintayin natin na mag heater. Yan, pwede na i-start. Tapos natin handbrake, abante, diba? Abante lahat yan. Lipat natin yun. Abante lahat yan, lipat natin to. Ayan o. Medyo nakatingala, baba natin yan. Dapat sentro yung fork clip. Sentro yung fork. Yan, tapos angat. Tingala konti. Tapos ito, atras. Yan. Oo. Nahulog isa. Tandaan lang tayo. Sabay abante. Okay. Baba. Isa, baba, flat. Okay, atras. Okay, tapos na.